انم نام کی بچی تھی اس کی خالہ بنی ہوئی. آپ سے بہتر تو اس کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا, اور یقیناً میری طرف سے سلیوٹ ہے آپ کو کہ آپ ماں نہیں بنی لیکن آپ ماں بن رہی تھی اس کی. ہوا کیا تھا, کچھ بتا سکتی ہیں اس کی؟ جان نہیں بچا سکی. ہوا کیا تھا؟ میں اس کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں نا, کیا ہوا تھا مجھے بتائیے آپ. کافی کوشش کی تھی اس کو بچانے کے لیے, بس وہ شادی کرنا چاہتی تھی. کس سے کرنا چاہتی؟ کوئی جرم نہیں ہے, نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اور وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھی. تو یہ کب سے مار پیٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ, اس نے آپ کو کیا بتایا؟ 3 ماہ ہو گئے. مجھے نا جمعے والے دن سے ہی پتہ چلا کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا, کیا ہوا؟ جمعے والے دن میں نا ادھر باہر نکلی ہوں, تو میری بیٹی ادھر پڑھنے جاتی ہے انم کے پاس. انم کے پاس قرآن پاک بھی اس کے پاس ہی پڑھا ہے, تو اسکول کا بھی اس کے پاس, دور نہیں بھیجتی تھی کہ بڑی ہے تو اس کے پاس ہی جاتی تھی. تو میں باہر نکلی ہوں, وہ کہتی ہے جاؤ مما پوچھ کے آؤ کیوں مجھے واپس بھیج دیا. آپ ہی کی مما آئی تھی, کہتی تھی کہ آپ نے آج پڑھنے نہیں آنا. تو میں کہا چلو میں جاتی ہوں. تقریباً 1 گھنٹے بعد میں باہر نکلی ہوں. نکل کے میں ادھر گئی ہوں تو مجھے نظر آئی ہے, پاؤں میں جوتے نہیں تھے. تو میں نے کہا کبھی ایسے نکلی نہیں ہے, جوتے بھی نہیں ہیں, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے. میں نے جلدی سے اپنی چادر دی ہے, تو میں نے کہا انم بیٹا کیا ہوا ہے, آ کے ادھر گھر لے آئی ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا ہے, کہتی آنٹی مجھے مار رہے ہیں گھر والے. میں نے کہا بیٹا تمہیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو میں نے کہا صحیح مجھے بات بتاؤ کیوں مارتے ہیں, 2 ماہ ہو گئے میں جاتی ہوں تو روتی ہے, مجھے بات نہیں بتاتی کیوں روتی ہے. کہتی آنٹی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اجاز اس کا نام ہے, لڑکا وہ بیڑا رہتا ہے. میں نے کہا چلو تو شادی کرنا چاہتی ہے نا, میں اس کو دیکھتی ہوں, میں تیرے گھر والوں کو بھی مناتی ہوں. کہتی ٹھیک ہے. یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ یہ جمعے والے دن کی بات ہے. اس کے بعد ہفتے کو مارا انہوں نے؟ نہیں, اتوار کو مارا. اتوار کو مارا. اس کے بھائی نے مارا ہے, باپ نے مارا ہے, کس نے مارا؟ اس کی ماں نے, اور اس کی بہن نے, اور اس کے باپ نے. بھائی نہیں تھے. ماں اور اس کی بہن وہی پٹیاں پڑھاتی تھی اپنے میاں کو. کہتی تھی اس کی ٹانگیں توڑ دو, اس کی کمر توڑ دو, اس کو لٹا دو, ایسے کر دو. اس دن آخری دن اتوار والے دن میں نکلی ہوں, چایا مسایوں کا کہ آنٹی آپ کو نا انم آپی بلا رہی ہے. تو میں نے کہا اچھا میں آتی ہوں. میں ادھر چلی گئی. اب تک انم کے چہرے پہ کوئی نشان, چوٹیں, کوئی چیز تھی؟ ہاں مارا ہوا تھا, یہ سارے زخم تھے, یہ والے ادھر بھی تھے, یہ سارے زخم تھے. اتنے زیادہ نہیں تھے, یہ پہلے والے جو 2-3 دن کے تھے نا وہی تھے. تو میں گئی ہوں, جا کے میں نے نا دیکھا نا جب, تو میں نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا, آپ نے کیوں مارا ہے ہم کو اتنا زیادہ. میں نے کہا چلو میں اب لے جاؤں اس کو گھر اپنے. کہتی نہیں آج نہیں جانے دینا. میں کہ نہیں, اس کی بہن آ گئی ہے. وہ مجھے پکڑ کے ایسے کھڑی ہوئی ہے, اس کی بہن نے, اس نے نا کہا کہ اس کو باہر چھوڑ کے آؤ. آپ کا کہا؟ ہاں, اس کو باہر چھوڑو اور اس کی کمر توڑو, ٹانگیں توڑو, اس کو 4 پائی پہ ڈالو. اتنی دیر تک اس کی بہن نے نا ادھر کچھ تھاپا مارا ہے, اس کی بازو ایسے ہو گئی ہے. تو میں نے نا کافی زیادہ برداشت کیا, اور میری وہ ٹانگوں کو پکڑ لیا انم نے, اور میری ادھر سے پکڑا گلے پہ, تو چادر میری ادھر گر گئی. انہوں نے مجھے ویسے ہی باہر نکال دیا. انہوں نے کہا دھکے مارے ہیں, باہر نکل جاؤ. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, بس آ کے بوجھ سا تھا. 2 گھنٹے بعد پھر اس کی مما آئی ہے. کہتی ہے انم نا سوئی بھی ہے. تو ہم نے کہا تھا سوئی بھی ہے, تو پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے, ہم نے تو دیکھا ہے تو ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے, آن کے دیکھو. اس کی مما کہہ رہی ہے ڈرامہ کر رہی ہے. جب میں دوڑ کے گئی ہوں نا, تو میں اس کی نا بازو میں بغل میں ہی بیٹھ گئی, ایسے لیٹی ہوئی تھی. تو منہ پہ ایسے زیادہ کپڑے تھے, ادھر زیادہ رکھے ہوئے تھے, خون بہہ رہا تھا. تو میں گئی ہوں, تو میں جلدی سے نا میں نے ادھر سے کپڑے اٹھائے ہیں. تو جب میں نے وہ منظر دیکھا تو اس کے ہینڈ بھی دیکھے, کافی وائٹ تھی. تو جب اس کے دیکھے زخم دیکھے, خون بہتا دیکھا, تو میں نے ان کو کہا تم نے تو مار دی ہے نا, اتنا ظلم کر دیا. باپ چلا گیا مار کے. تو دونوں ماں بیٹی تھی گھر. پھر آنٹی تم جاؤ نہیں, تم نہیں جاؤ, ہمارے پاس بیٹھو, ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس سے. میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گی, اب ہم نے تو اتنا ظلم کر دیا, میں تیرے ابو کو فون کرتی ہوں. میں نے پھر انہوں نے نمبر
मुझे दिया। मैंने फ़ोन किया, कहती है, मैंने कहा भाई वो हमारे घर आई है बाजी, तो घर आओ। ओ, अच्छा मैं आ रहा हूँ। ड्रामेबाजी, ड्रामा कर रहा, मारा अब्बू ने और दोनों माँ बेटी, अल्लाह इन अल्लाह। तीनों ने मारा। भाई ने नहीं मारा? भाई ने। अच्छा, जब वो जुमे वाले दिन आपके पास आई थी उसने क्या बताया था, मुझे कौन कौन मारता है? मेरी बहन मारती है, वो जुल्म करती है, अब्बू को कहती हैं, ये दोनों अब्बू को कहती हैं, अब्बू मारता है, माँ और बहन। भाई नहीं मारते? नहीं, भाई नहीं मारते उसके, भाई तीनों ही नहीं मारते थे, अब्बू मारता था। माँ और बहन कहती थी तो अब्बू मार। या अल्लाह या अल्लाह, आपने बड़ी हिम्मत हमारे किया, मोहल्ले आपको उसको वाले दुख है। सभी हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं सारे, तो हमें बस उसको इंसाफ चाहिए। मिलेगा। वो ना बच्ची बहुत अच्छी थी, अब मुझे नींद भी नहीं आती घर, वो बड़ी प्यारी थी, मेरी बेटी की उस्ताद थी, बड़ी प्यारी थी। इन माँ बेटियों ने उसके साथ इतना जुल्म किया, वो बड़ी प्यारी थी। अल्लाह आप सबको सब्र दे। वो बड़ी प्यारी थी, अल्लाह आप सबको सब्र दे। मैं उसकी कब्र में भी नहीं जा सकती, बड़ी प्यारी थी वो। अगर आप उसी दिन बस हिम्मत करके नहीं पुलिस को बता किया। देते वो बच जाती। उनकी इज्जत देखती रही, मैंने कहा इनकी इज्जत बच जाए, इन्होंने मुझे हमराज बनाया है, चलो इनकी इज्जत बच जाए। मैंने लोगों को भी डाला है, मैं 4-5 लोग भी लेके गई हूँ, मेरे अब्बू की शॉप है उधर से मैं 4-5 बंदे लेके गई हूँ। एक बंदा पुलिस में है, वो भी आया, उसने प्यार दिया है, उन्होंने कहा वो हक मांग रही है, उसकी शादी कर दो, बच्चा भी अच्छा है। खुद भी उसका लेटर आया हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट से तो हाँ जी, ज्वाइनिंग का। वो तो इन्होंने उस दिन भी मारा था, बहुत ज्यादा मारा था उस दिन भी। वो बच्ची मुझे बता लेती थी, कहती थी आंटी बताना नहीं है। नम जहाँ शादी करना चाहती थी जी वो लड़का, उसको आप जानती हैं? जी जानती हूँ। उन लोगों ने इनके घर रिश्ता कभी भेजा ही नहीं था? नहीं भेजा था भेजा था उन्होंने? हाँ जी भेजा था, वो ना उन्होंने भेजा भी था, ये गालियाँ निकालते थे, उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, कहते थे कि वो गरीब है, वो अच्छी फैमिली नहीं है, इस वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। हमने कहा एक दफ़ा आप कर दो, जैसे मर्जी है, आप ना इसको घर तो उसकी किस्मत। हाँ जी उसकी किस्मत है, आप ना आने देना इसको। वो रिश्तेदार है इनके? हाँ जी। आपकी बात हुई उस लड़के से कभी? हाँ जी मेरी बात एक दिन ही हुई है, वो भी हमने उनको बताया कि अनम ना हम उसके साथ बात कर रहे हैं तो हम उसको देख लें, कहते देख लो, पर शादी हमें इन्होंने डील यही किया था कि शादी करेंगे, तो फिर बाद में मुकर गए, अनम के सामने मुकर गए थे। लड़के ने आपसे बात की? हाँ उसने क्या कहा आपको? उसने कहा मैं शादी आंटी करूँगा और ना 8 दिन मुझे दे दो, 8 दिन के बाद ना मैं अपने माँ बाप को भेजूंगा। अच्छा हाँ जी मैं लड़का यानी तैयार था और वो पहले भेज भी चुका था? पहले भेज चुका था। इन्होंने गालियाँ निकाली थी कि हमारे घर नहीं आना, उसकी बहन भी आई थी रिश्ता लेके, तो इन्होंने शादी नहीं उसकी की उसके साथ। वो शादी करना चाहती थी जस्ट कि वो निकल के नहीं गई थी, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना उसके ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर, वो कुरान की हाफ़िज़े कुरान थी बच्ची और उसके पास दीन बहुत ज़्यादा था, कुरान पाक पढ़ी हुई थी, बच्चे उधर पढ़ते थे, स्कूल का माशाल्लाह 14वीं की स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी बच्ची थी। अल्लाह अल्लाह। अनम इनकी सगी बेटी थी? हाँ जी सगी बेटी थी, पर जुल्म बहुत ज़्यादा किया। ये माँ है, माँ का तो दिल दहल जाता है। ये माँ नहीं थी, माँ तो इतना ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर लेती, ये माँ नहीं थी।